Hello guys, ito yung bao o kaya sabot. Ito naman yung kawayan, tsaka banban, panali natin. Tapos ito yung gamit natin, barina, lagari, itak. Tapos ito yung pattern natin. Gawin nating sandok na bao. Yan, guhitan na natin. Tapos lagariin na natin. Yan. Dahan-dahan lang baka malagari ang kamay mo tsaka paa. Yan guys, nalagari na. Lihain na lang. Yan guys, naliha na at makinis na rin. Yan, tapos kawayan naman ang handle niya. Yan, makinis na rin yan guys. Tapos, butasan na para matalian. Yan, talian na natin guys para hindi makawala. Higpitan lang natin. Yan guys, natalian na. Tapos na guys, ang ating mahiwagang sandok. Pwede nang gamitin